أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى यंतिक में इख्फा नहीं करोगे, मैं बार बार पढ़ाता रहूँगा, फिर आप नून पे करो ना। यंतिक इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। इन हुआ भाई साहब टॉपी कर, हुआ 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 नहीं है, हुआ दोबारा पढ़ो, इस तरह ना करो तेज़ में, फिर क्या लोगों को जाएगा। बराबर पढ़ो, बराबर पढ़ो सब। अपना खुद टाइम आप लगा रहे हो, टाइम दोबारा सही तरह पढ़ो, बराबर चल के पढ़ो, तेज़ तेज़ नहीं। ये कुआ नहीं है, कुआ क्यों पीछे। अब हवा पे वक़फ़ वो लम्हा किया तो इधर भी लम्हा करेंगे। मकसद क्या है, अगर हमने हवा इन हुआ दोनों आयतों को मिला के पढ़ा, हवा पे जो हमने वक़फ़ जो मद की है वो हमज़ा की वजह से की है। हमज़ा हरूफ मद्दा के बाद आता है तो मद होती है, हर वक्त मद नहीं होती, समझ आई बात। अब हमने वक़फ़ करके मैंने बताया भी है, अलग से पढ़ा तो मैंने क्या पढ़ा, हवा एक अलिफ के बराबर लम्हा गया। जब अलिफ हमज़ा को मिलाया तो फिर मद ज़्यादा लम्बी की। ये वजह आपको पता भी हो ना कि आप कहीं पे आप जब आयतें पढ़ेंगे, आप दोनों इकट्ठी पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, बताओ ना, किधर की बात हो रही है, उंगली लगा के बताओ। वमा यंतिक़ु की बात हो रही है ना, ज़ल्ला साहिबुकुम की बात नहीं हो रही, तो तवज्जो नहीं है उधर, छुट्टी की तरफ ध्यान है कि भाई जाना है जान। समझ आई बात, समझ आई कि नहीं। क्या क्या इख्फा भी करो नून पे। अगर दोनों आयतों को मिलाएंगे तो उस सूरत में ये है कि हरूफ मद्दा वाव है, यानी इसकी समझो कि अलिफ ही है इसके अंदर, उसके बाद हमज़ा आ रहा है, हमज़ा सबब मद बन रहा है, समझ आई। वहुवा बिल उफ़ुक़िल अअला सुम्मा दना फ़तदल्ला। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ। अफ़तुमारूनहु अला मा यरा।
ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة سدرة بيغم يغشى السدرة ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى خيال كده. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى أم للإنسان فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد وكم من ملك في السماوات لا تغني نون يادرني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله يا سيدي पढ़ा
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى आखिरती को लम्हा नहीं करना है, ती को और कौन सा कि लम्हा किया है, तस्मियत अलमी को लम्हा नहीं करना है, ज़बर ज़ेर को हरगिज़ हरूफ मद्दा की तरह खींचना नहीं है। वमा लहुम बिही मिन इल्मिन इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وإن الظن لا يغني नून लम्हा ना करना यार وإن الظن لا يغني من الحق युगनी युगनी يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى سبيله ही लम्हा करना पूरा पूरा وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمم اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون
فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة أخرى. टिका लाना है मतलब पहुँचाना है पानी में गलत मतलब तो आयत पे वक़फ़ कर लो वफ़ा पे वक़फ़ कर लो फिर सांस तोड़ के फिर अल्लाह पढ़ लो ठीक है जी मैंने भी हमें छिका है काम ठीक है जी व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा अल्ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा إبراهيم الذي وفى ألا تزر वाज़िरतुन लमा وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وأن ليس للإنسان إلا ما उंगली रख के ऊंचा पढ़ नहीं पता ही नहीं तुझे سعيه سوف يرى. दसो पता ही नहीं सा ख़त्म किया हुआ है शर्मिंदगी हो रही है मुझे बहुत है मेरा ही कसूर है शायद ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه ها उल्टा पेश हु लम्मा ऊंचा पढ़ गलत पढ़ ऊंचा पढ़ وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وأنه هو رب الشعرى شعرى شعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وأنه أهلك
वक़ौम नूह मिन क़ब्लु इन्नहुम कानू हुम अज़लम व अतग़ा وقوم نوح من قبل إنهم कानू कानू كانوا هم أظلم وأطغى वल्मुअतफ़िकत अहवा फ़ग़श्शाहा मा ग़श्शा والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिक ततमारा فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة जिसको जो बीमारी हो लाइलाज बीमारी हो ना तो ये आयत हर वक्त पढ़ता रहे लई सलाह इंदुर काश वैसे भी इलाज नहीं वो करा सकता फिर भी बवासीर है या कोई भी ऐसी दिल की बीमारी है अल्लाह पर कामिल यकीन करते हुए विरद ज़बान रखे अल्लाह से मांगता भी रहे कि अल्लाह मुझे इस आयत की बरकत से शिफा अफ़मिन हादल हदीस तअजबून أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم صدق الله